कौटी ना कौटी नारी शक्ति को नारी निजे मध्य जीवी पारे कि समाज नारी शक्ति को उपयुक्त सम्मान देना जो जो समाज नारी को ही सृष्टि से समाज नारी को उपयुक्त सम्मान देना तेणु से केवल नारी ही सब किसी कहन जे पुरुषर भूमिका नहीं भगवान को सृष्टि उभय नारी पुरुषर भूमिका रही किंतु जो पुरुषर भूमिका रही से पुरुष नारी को सृष्टि तेणु से आदिशक्ति तेणु आदिशक्तिर से जो सप्त शक्ति भीतर रही जागृत करने उद्देश्य समाज को सुसंगठित करने उद्देश्य गोटे समाज जदि ठीक है गोटे देश सुसंगठित हो देश जब सुसंगठित हो विश्व सुसंगठित हो तेणु सर्वोपरि वसुधैव कुटुंबकम नारी शक्ति केवल परिवार में आवश्यक धर्म समाज में आवश्यक रही देश में आवश्यक रही विश्व में आवश्यक रही यही उद्देश्य नारी समस्त शक्ति को जागृत करने उद्देश्य विशेषकर विद्याभारती अधीन विद्याभारती संगठन में जो जो शिक्षा अनुष्ठान रही से माँ मान कारण समग्र माँ मान तो एकत्रित करके वार्ता आग को पहुँचेगा बहुत भल कथा किंतु छोट छोट स्तर को आम ऊपर स्तर को जीवार अच्छे तेणु जो अनुष्ठान में आम कार्य करूँ विद्याभारती अनुष्ठान में तार माँ मान को सब क्षेत्र में सक्रिय करवा से आग को आसी वक्ता हिसाब से निजर मत व्यक्त करूँ से आग को आसी समाज समस्त दिव्यात्म स्वरूप भाई गुरुमा नारी शक्ति को प्रणाम करने सहित माँ को प्रणाम कर वास्तविक विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्था जो विद्याभारती रही आपण देखुं शिशु मंदिर सर्वभारतीय स्तर में तार ना हूँ विद्याभारती तार ओडिशा रे जो शिक्षा संगठन रही सब शिक्षा विकास ओडिशा संपूर्ण मातृजाति को सशक्तिकरण करने आज जो सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम द्वितीय पर्याय आम गहन में आम प्रांत मातृभारती सदस्य श्री विघ्नेश्वरी साहू उपस्थित अच्छा बारंबार से उद्बोधन करते आम परिचालन समितिर सदस्य श्रीमती सुप्रिया गुप्ता से विज्ञान महाविद्यालय अध्यापिका अटंती विघ्नेश्वरी गुरुमा डाण पार्टी उद्बोधन करते आम मातृभारती परिषद अध्यक्षा श्रीमती सागरिका पट्टनायक परिचय विराम भारत माता की सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम द्वितीय पर्याय आम गहन में आम प्रांत मातृभारती सदस्य श्री विघ्नेश्वरी साहू उपस्थित अच्छा बारंबार से उद्बोधन करते आम परिचालन समितिर सदस्य श्रीमती सुप्रिया गुप्ता से विज्ञान महाविद्यालय अध्यापिका अटंती विघ्नेश्वरी गुरुमा डाण पार्टी उद्बोधन करते आम मातृभारती परिषद अध्यक्षा श्रीमती सागरिका पट्टनायक परिचय विराम भारत माता की अनुकरण करती तो आम भल कम करवा दया क्षमा सब गुण जब आम रखा आम भितर पे शिखे आम परिवार शिखे आ नैतिक कर्तव्य आम रही कि आम खाली भल रहा आम परिवार को एवं उचित नुहे समस्त मंगल चेष्टा करवा नारी तो से देवी माँ समस्त माँ तेणु गोटे माँ रूप नहीं जननी रूप नहीं समस्त मंगल कामना करवा आ निजर अंतर्निहित शक्ति को प्रकाश करने चारिआडे शिक्षा भारती द्वारा प्रयास चली से प्रयास सफल नारी मैंने आगे जातु सब क्षेत्र में मुझे कह विद्याभारती तरफ जो अनुष्ठान रही तार गोटे विभाग रही मातृभारती विभाग से मातृभारती विभाग योजना रही आम समस्ते जानू
ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ଆଦିଶକ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ନାରୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମାଆର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ କିଭଳି ମାଆମାନେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କେହି ବି ଦ୍ୱିମତ ହେଇପାରିବେନି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ମାତୃ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଗତ ଜନନୀ, ଜଗନ୍ମାତା, ପରମେଶ୍ୱରୀ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଅନାଦିକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମୟୀ ନାରୀ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେ ସୀମିତ ରଖିଦେଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଶ୍ରୀ, ବାକ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳ, ଏଭଳି ସପ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସିଏ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଭାବି ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପରିବାରରେ ହିଁ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ତା ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ମାତୃଶକ୍ତି ତା ପରିବାରକୁ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ, ସଂସ୍କାରିତ, ସଦ୍ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ଭଳି ପରିବାରଟି ତିଆରି କରି ତାର ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେ ସମାଜକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତାର ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେ ସମାଜ ଗଠନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଜିନିଷ ନାରୀ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀର ସପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ତାର ସପ୍ତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ସୁସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର, ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ସମାଜ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ନାରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତାର ଏଠି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଛି ନାରୀ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କି ଆକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବି କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି କିଛି ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ବିଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆସିଯାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସଦାଚାର